बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल एनिमल्स इन्फो में तमाम देखने वाले मोअज़्ज़ज़ अहबाब, किसान भाई और फार्मर हज़रात को खुश आमदीद। उम्मीद है कि सभी हज़रात बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह के यहाँ दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तमाम बीमारियों और परेशानियों से महफूज रखे। नाज़रीन, दुनिया भर में अल्लाह ताला ने ख़ित्तों के एतबार से मुख्तलिफ़ कैटल स्पीसीज़ को पैदा किया है। कुछ नस्लें ऐसी भी पाई जाती हैं जो अपनी बनावट के एतबार से काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती हैं, जबकि बाज़ नस्लें ऐसी हैं जो अपने वज़न और साइज़ की वजह से दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 8 ऐसी मुख्तलिफ नस्लों के बारे में जो अपनी बनावट और वजूद के एतबार से बाकी दुनिया में पाई जाने वाली नस्लों से मुख्तलिफ हैं। आइए जानते हैं कि इन नस्लों का किन किन ममालिक से ताल्लुक़ है और ये भी जानते हैं कि ये दूसरी नस्लों से क्यों मुख्तलिफ हैं। नंबर 1, एनकोल वटूसी। दुनिया में पाई जाने वाली बैलों की नस्लों में अगर सबसे बड़े सींगों वाली नस्ल की बात की जाए तो उनमें एनकोल वटूसी का नाम ज़रूर आता है। ये नस्ल बुनियादी तौर पर अफ्रीका की मुकामी नस्ल है। इनके एक हद से ज़्यादा बड़े सींग इन्हें बाकी नस्लों से मुख्तलिफ बनाती है। दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे कि इनके सींग जड़ से लेकर आखिरी कोने तक 8 फीट तक लंबे हो सकते हैं। कुदरत ने इनके सींगों को बिना मकसद नहीं बनाया। ये सींगों से 2 तरह से फ़ायदा लेते हैं। पहला ये कि अफ्रीका के सख्त तरीन मौसम में ये सींग इन्हें गर्मी से बचाने में मदद देते हैं, और दूसरा ये कि शिकारी इनके इन बड़े बड़े सींगों को देखकर इनसे दूर रहते हैं। 400 से 450 किलोग्राम तक वज़नी इन मवेशियों को ज़्यादातर दूध हासिल करने के लिए ही पाला जाता है। नंबर 2, टेक्सास लॉन्ग हॉर्न। टेक्सास लॉन्ग हॉर्न एक अमेरिकन बीफ कैटल ब्रीड है। ये नस्ल भी पहचानी जाती है अपने बहुत ज़्यादा लंबे सींगों की वजह से। इनके सींग भी जड़ से कोने तक 8 फीट तक लंबे हो सकते हैं। कहा जाता है कि ये नस्ल आइबेरिया और इंडिया की एक मिक्स ब्रीड है। यह नस्ल उन मवेशियों में शामिल है जिन्हें यूरोपियन शुमाली अमेरिका में सबसे पहले लाए थे। लंबे और बड़े सींग होने के बावजूद ये नरम मिजाज होते हैं। सन 2017 में इस नस्ल की एक गाय जिसका नाम डेनिका था, वो ऑक्शन में $3,80,000 में फ़रोख्त हुई थी। दुनिया में सबसे बड़े सींगों का रिकॉर्ड भी इसी नस्ल के नाम है। तस्वीर में नज़र आने वाले इस बैल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। इसके सींगों की लंबाई हैरत अंगेज़ तौर पर 11 फीट थी। इन मवेशियों का वज़न 400 से 550 किलोग्राम तक होता है। आमतौर पर वैसे इस नस्ल को गोश्त हासिल करने के लिए ही पाला जाता है। नंबर 3, बेल्जियन ब्लू। जिन नस्लों को सिर्फ गोश्त हासिल करने के लिए ही पाला जाता है, अगर उनका जिक्र किया जाए तो उनमें बेल्जियन ब्लू का नाम ज़रूर आता है, क्योंकि ये दुनिया की वाहिद नस्ल है जो दिखने में और साइज़ में सबसे ज़्यादा यूनिक है। जिस तरह इंसानों में बॉडी बिल्डर्स पाए जाते हैं, इसी तरह ये बैलों का बॉडी बिल्डर है। साइंसदानों ने इन्हें कुछ इस तरह से तैयार किया है कि इनकी पूरी जिसामत मसल से भरी होती है। ये खाने में तो इतना लाजवाब नहीं होता है, लेकिन देखने वाला जब इन्हें पहली बार देखता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। सन 1808 में ये सबसे पहले लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने थे। नाम से ही पहचान होती है कि इनका ताल्लुक़ बेल्जियम से है। इनका वज़न 1100 से लेकर 1300 किलोग्राम तक हो सकता है और इन्हें गोश्त के लिए ही पाला जाता है। नंबर 4, इंडो ब्राज़ील। इंडो ब्राज़ील एक ब्राज़ीलियन ज़ेबुइन बीफ कैटल ब्रीड है। इस नस्ल की अफजाइश 20वीं सदी की शुरुआत में की गई थी। इस नस्ल का अपना कोई वजूद नहीं है, बल्कि इन्हें 3 मुख्तलिफ नस्लों को क्रॉस करवा कर तैयार किया गया है। वो 3 नस्लें हैं गुज़ेरा, गिर और नीलोर। ये दुनिया की सबसे बड़ी कानों वाली नस्ल है। इसका ज़्यादातर क्रेडिट इंडिया को जाता है, क्योंकि भारत की 3 मुख्तलिफ नस्लों को ब्राज़ील में एक्सपोर्ट किया गया था, जिसकी वजह से आज ये नस्ल मारज़ वजूद में है। ब्राज़ील में इन्हें ज़्यादातर क्रॉस ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन मवेशियों का वज़न 900 किलोग्राम से लेकर 1200 किलोग्राम तक होता है। अपने बड़े कान और बहुत ज़्यादा बड़े वजूद की वजह से ये दुनिया की सबसे रेयर कैटल ब्रीड्स में से एक है। नंबर 5, डच बेल्टेड ब्रीड। डच बेल्टेड या फिर गैलोवे कैटल एक ऐसी नस्ल है जो लगभग हमारी दुनिया से ख़त्म होने के करीब है।
جی ہاں دوستو، ان مویشیوں کی تعداد دنیا بھر میں کافی کم رہ گئی ہے۔ بنیادی طور پر اس نسل کا تعلق آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ سے ہے، جسے بعد میں نیدرلینڈ میں تیار کیا گیا تھا۔ ان کا نام ڈچ بیلٹڈ ان کی رنگت اور ان کے ملک کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ یہ مویشی عام طور پر 550 سے 750 کلو گرام تک وزنی ہو سکتے ہیں۔ یہ مویشی زیادہ تر کالے اور سفید رنگت میں ہی پائے جاتے ہیں۔ انہیں دودھ اور گوشت دونوں کاموں کے لیے ہی پالا جاتا ہے۔ عام طور پر اس نسل کی مادہ ایک دن میں 18 سے 20 لیٹر تک بھی دودھ دے سکتی ہے۔ اپنی خوبصورت رنگت کی وجہ سے یہ دنیا کے سب سے مختلف مویشیوں کی لسٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 6، ہائی لینڈ کاؤ۔ ٹھنڈے ترین اور برفانی موسم میں رہنے والی ایک ایسی نسل جو شاید آپ نے پہلے نہ دیکھی ہو۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ہائی لینڈ کاؤ کے بارے میں، جو کہ بنیادی طور پر اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے گھنے اور جھرنے جیسے بال انہیں شدید ٹھنڈے موسم اور بارش سے محفوظ رکھتی ہے۔ مویشیوں میں پائی جانے والی یہ دنیا کی سب سے لمبے بالوں والی نسل ہے۔ 800 کلو گرام تک وزنی ہونے والے ان مویشیوں کو زیادہ تر گوشت حاصل کرنے کے لیے ہی پالا جاتا ہے، لیکن گوشت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مقامی لوگ انہیں وزن کھینچنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان کے لمبے بال اور تیکھے باریک سینگوں کی وجہ سے انہیں دنیا کی سب سے ریئر کیٹل بریڈز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ نمبر 7، ڈیکسٹر کاؤ۔ ڈیکسٹر گائے دنیا میں پائی جانے والی مویشیوں کی سب سے چھوٹی نسلوں میں سے ایک ہے۔ عام طور پر ایک جوان نر یا مادہ کا قد 3 سے 4 فٹ تک ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں دنیا کی سب سے منفرد مویشیوں کی نسلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ چھوٹا قد اور چھوٹی جسامت ہونے کی وجہ سے انہیں چھوٹے فارم ہاؤسز میں رکھنا کافی آسان ہوتا ہے، اور جہاں آسانی سے انہیں دودھ حاصل کرنے کے لیے پالا جا سکتا ہے۔ یہ مویشی ایک دن میں 10 سے 12 لیٹر دودھ دیتے ہیں۔ یہ دن بھر میں ایک بار ہی دودھ دیتے ہیں اور ان کے دودھ دینے کا دورانیہ سال بھر میں 305 دنوں کا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر ان مویشیوں کا تعلق آئرلینڈ سے ہے۔ چھوٹا قد ہونے کی وجہ سے انہیں دنیا کے سب سے مختلف بیلوں کی نسلوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، امریکن برامن۔ ناظرین، یہ ایک امریکن ہائیبرڈ بیف کیٹل بریڈ ہے۔ انہیں بھی مختلف نسلوں کی کراس بریڈنگ سے تیار کیا گیا ہے۔ بھارت اور برازیل سے مویشیوں کو امپورٹ کروا کر اس نسل کو امریکہ میں سن 1885 میں تیار کیا گیا تھا۔ گر، گزیرا، نیلور، انڈو برازیل اور انگول مویشیوں سے اس نسل کو تیار کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ برامن نسل کے مویشی سخت ترین اور حبس والے موسم میں آسانی سے سروائیو کر لیتے ہیں، اور ان پر بیماری بھی جلد اثر انداز نہیں ہوتی۔ آسٹریلیا کے علاوہ انہیں اور بھی دنیا بھر کے کئی ممالک میں پالا جا رہا ہے۔ عام طور پر ان مویشیوں کا وزن 450 کلو گرام سے لے کر 900 کلو گرام تک ہوتا ہے، جن میں نر اور مادہ دونوں شامل ہیں۔ انہیں عام طور پر گوشت حاصل کرنے کے لیے ہی پالا جاتا ہے۔ آسٹریلیا، میکسیکو، برازیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں ان کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ تو یہ تھی ناظرین کچھ مختصر معلومات دنیا میں پائی جانے والی مویشیوں کی منفرد دکھنے والی نسلوں کے بارے میں۔ میری محنت سے بنائی گئی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔